नमस्कार. आम्ही आता शिरगांव हांगासर आणि शिरगांवची श्री देवी लयराईची जात्रा जो आसा ती बऱ्यापणान हांगासर पार पडलेली आसा. धोंडबग जे आसा देवीचे त्यांच्यानी अग्निप्रवेश करून आपले व्रत जे आसा ते पुराय केल्लेले आसा आणि आम्ही पळोवंक शकता की जी सुरक्षा व्यवस्था हांगासरले प्रशासन आणि पोलिसांनी केल्ली ती अगदी फायदेमंद जो आसा फायदेशीर जी आसा ती जाल्लेली आसा आणि कसल्याच प्रकारचो खंयच्याच भिकाक जावं धोंडभक्ताक त्रास जो आसा तो जाल्लो ना. हांगासर कांय धोंडभक्त आमचे कडेन उलयल्ले त्यांच्यानी हे मान्य केलें की ह्या वर्सा जात्रा जी आसा ती बरी शांतीपूर्ण प्रकारे जी आसा ती साजरी जाल्लेली आसा. गेल्या वर्सा ज्या प्रकारे एक दुर्घटना जाल्ली तशा प्रकारचे कांयच ह्या वर्सा जात्रेक जावंक ना. बऱ्या भशेन कोणाकूच त्रास न जाता ही जात्रा जी आसा ती पूर्ण जाल्लेली आसा आणि फाल्यांच्यान जी आसा ती कौला गांवांत स्टार्ट जातली. पोलिसांची ही सुरक्षा वेवस्था जी आसा ती अशाच प्रकारे फुडले 5 दीस आमकां पळोवंक मेळटली आणि जी पोलिसांनी आनी प्रशासनान जी ती सुरक्षा व्यवस्था केल्ली ती येणाऱ्या फुडल्या जात्रेक सुद्धा अशाच प्रकारची व्यवस्था पळोवपाक मेळटली अशें हांगासरले मये मतदारसंघाचे आमदार नवीन शेठ जे आसा तांच्यांनी सांगलेले आसा. आणि ही जात्रा जशी शांतीपूर्ण पद्दतीन पूर्ण जाली तशाच प्रकारे फुडली येवपी कौलांचे दिसा ते अशाच प्रकारे बरे जावचे अशें आमी मागता. गोंय जे आसा ते अर्देवार एका बेगीन सुरवात जाल्लेली आसा. ते 6 ते 12 पेट्टाले वळख. ह्या वर्सा अर्देवार म्हणजे 11:30 पर्यंत ते वळखाक सुरवात जाल्लेली आसा. आज अशी अपेक्षा आहा की एक 1:30 ते 2 पर्यंत अगदी प्रवेश जावन फंडांतलो जो प्रवेश आसा आमचो धोंडगणांचो अगदी दिव्य जोरा उपरांत सुरू जातलो अशें दिसता. आज सगळी वेवस्था वेवस्थीत जाल्लेली आसा. देवी आपलें दर्शन सगळ्यांक बरें मेळ्ळें आहा. देवीचें दर्शन भक्तगण सगळे खूश आसा आणि जी वेवस्था आज जाल्लेली आसा त्या पद्दतीन आज ती प्रतिक्रिया आमकां भक्तगणा कडसून धोंडगणा कडसून आनी जनरल पब्लिके कडसून जी मेळटा तितून खूब आमी समाधानी आसा की गोंय सरकाराच्या वतीनसून जे उपाययोजना केल्ल्यो ते थोडेशे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप केल्ले, काही गाड्या कमी केल्ले, जी फेरी आहा ती कमी केली. तितून लाभदायी अशे भरपूर अशे गोश्टी जाल्ल्यो आसा. म्हणजे लोकांक आयज फेरी एकूच एक मेळो असो जो फेरी नासली जाल्यार सुद्दां चलता अशा तरेचे रिमार्क्स जे लोकां कडसून मेळ्ळे आसा. बऱ्या तरेन लोक खूश आसा. ते दर्शनूय बरें जालें. हे अशे गोश्टी आयज घडोवन जे प्रतिक्रिया बरें मेळ्ळे आहा त्यामुळे आमी खूब समाधानी. आणि ही अपडेट असली शिरगाव जात्रेसून ही पळयत रावत प्रायम टीव्ही. हांव प्रायम टीव्ही शिरगाव. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.